According to the Bible, mabasa sa Panultihon chapter 10 verse 22, nagaingon, makadato ang mga panalangin sa Ginoo, dili makalabaw niini ang bunga sa kakugi. Hiniri si Eros Kalublag nga magaingon, uba na ang Ginoo sa imong desisyon, aron dadon po kanya ngadto sa maayong destinasyon. See your best and do your best wherever you are. God bless and more power. Mga idol, good morning, mayong buntag sa tanan.